baka madisigal eh, sayang. Doon sa loob. Sigali, madidisi in 5, 4, Oh, 3, 2, 1. Pakak! baka mag-drop. Yan. Putang hindi ko pa pala nakik yung hemp. Start na. Blue. Lang. Sablo na lang no. Sablo po, pasok po, pasok Hindi ko po. pala ayos yung ano ko, skill try ko boy. Drop ko yung chocola. Blue, Kaya ako pasok tinrap sa ko kaya. PL Sa baba ako, BA. Wait lang hindi skill try ko. Swerte ka, sa taas na ako, BA. Ano yan? Hindi pa akong ice cream. Go. Ayaw kasi kuminig. Sorry mo na. May taas. Ano talaga? Uy kasi. Wala ka Pero na. taas BIR 8, 7, 6, 5 BIR, 4, 3, 2, 1. Angat na. Dali kayo. Tara, sali tayo sa kanila, babe. Baba. Tara, baba na. Tara, sali kami. Ano? NS 1, up, 2, up. Gago, nagsasalihan tayo. May kalaban na, game ko. Ay, hindi. Okay na. Baba tayo pati H tayo. Hello? May tao pa dyan? Pati H po. Diyan na naman sila mga tropang Pati H. Michael Jacksons. Pati H po. Tama, susunod ako, babe. Yeah. Pati H, push, 1, up, Putik. up. Ito na, nameless, 1, up, 2, Up. Ang layo ko. 3, up, Putang ina mo kasi pareso. Sobrang solid. 5, up, 6, up. Pareso. Taxi, meron pa? Taxi? Wala. Compress tayo, Tore. Tore. Sino? Andiyan. Tore. Hindi lang makita kasi gabi. 3, 2, 1, tara, push tayo. Andiyan Knock nga, gagi. tayo daan. Pang 8, hemp. 1, up. 2, up. Diretso, push. Lang yung wait nyo lang yung scotch. Nagluluto kasi. Knock. 1, up. 2, up. 3, up. Push. 4, up. Kaliwa, nameless. Push, nameless. Pwede yung One, ginagawa up. mamaya. Speaking 2, up. 3, up. 4, up. G1 pa ata, marami pa ata. Wala na. Tore ulit. Kita. Ready, MH tayo MH po. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, pasi. Ito pala, kaliwa. Push. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Dead end. Check natin dead end. Meron? Wala. Ito na lang, magre-relagi na lang yun. O, tara. Baba na. Baba. Swerte. Only pala talaga. Ay, TH po. Medyo nakakapagod lang to. TH na, diretso. Buying chocolates. Shut the fuck up, nasa market. Push, taxi. Push. Wala. Sino yun? Ito Nasa ba? likod. Saan yung likod? Saan yan? Puti lips. Nasa gitna. Gitna, green natin. Green. Go. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5. Wala na. Pa-BL bro. So, ano? Yun, salamat bro. Ready, pasok lang dito. MH tayo. 3, 2, 1. Tara, push. Tangina, only MH Mid. Ano yun? Pasi tayo. Pasi. Pasi.
Nung Kratos, saan namatay yun? Number 5? Sorry. Ang hirap hanapin. Pasok ko sa ito. Angat? Dito, Meron? crashing. Taas, taas. 1. Up. Crashing daw sa taas. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Lumero pa. Ano pa? Na mo, kahit sa puno ka magtago. Gago. Saan namatay yun? Compress ready. Bildokin. Image tayo. 3, 2, 1. Baba. Tara. Pasok kayo blue. Blue, green. O, green na lang. Tara. TH. Nandyan, TH. Takay na walang kalaban. Anong mayroon dito? Wala yan. Sync yan eh. Sync ba yan? Sync nga yan. Oh, pity. Nasa TH, Doy. Ay, go, go. Ah, nasa mid. Solid. Meow, meow. Nasa nok bro, nasa nok. Nasa nok sila. Oh. Numero. Nok na, MH na tayo lahat ha. Tara, nok tayo. Nok. Papunta sila NN. NN daw. Papunta mid. Mid daw, dito kanan, no? 1. Up ito. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Look, magreso ka Oo, kahit hindi mo tangina. ka-party. 1. Up. MH Nahabol. tayo. Ang ina saan to? Pasi? Pasi ulit? Taas? Nakakaantok. Pasok ako sa blue bro. Taas, BIR, dali. BIR. Angat, BIR. 1. Up. Wala na. 3 tao. Baba. Ali, MH po. Pinangina mo. Ano to? Likod. Numero, likod. Pasi, dali. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Pasok blue ah. Ready. No, huwag na yan. Hindi kaya. Taas. Okay, harap kayo kalaban. Meow. Likod. Numero. Likod daw. Wala naman eh. Pinatay na nga kami. Saan kayo? Saan banda? Ito sa pinanggalingan, Pasi? Oh, Pasi daw. Ito. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Tang ina na DC na. pinapaon na isang FS. Ready. MH tayo. Tara, panok tayo. Sa minok. Ito rin. Sariling wave yung iba. Nasa ano bro ha? Tawag dito? Ano? Fasi. Sa tawag dito. Taxi bro. Fasi. Ayan sa mid yung numero bro. O, tara, baba na tayo. Huwag nyo nabulin yan. Hello? Mid numero. Wait daw. Yeah. Yung araw na kabihin na yan. Ano, go. 1. Up. 2. Puto. Okay, gago ging. 4. Up. Tinamaan naman kaya si Ging. Pasok kayo pula. Pula. Uy, yung nasa gitna, meron pa. Red pula. O, tara, pula tayo, Makro. Daming FS, gago. Nasa iyo sa FS? DC nga din. Again? Ganun. Pati ko marinig yung photo. Wala pa naman nagkukumando. Wala ka talaga marinig dyan.
Patay tayo dito nung. Sana, Damage sana tayo. nga, ano, call. Ano, tax 1. Up Donut pa nga meron na. 2. Up, ano? Wait lang, ano, ang pangalan nito, G6, sir. Anong donut? Nung Sabi, DC asan ako ka? nung. Talo mo ako, Pula, Dabi. pula. Tokol, oh. Saan ka? Sa connect, doon sa One, one. gitna. Si Michael Biel. Pasa mo Ay, nga sa Tokol, Mike, ah. Bagyo. Tokol, ah. Ready. Push tayo. Talo mo nga to. Tetay. Ano ka lang. MS ka, tas Aegis, only FMH na daw. Uy, mga kaparte ko, nasa gitna ata ang kalaban ah. Mid, tara. Ito pa to. Saan sila? Grabe si Tetay. Ang bilis oh. Sumali sa akin para mag-tore. Andito BIR, kaso, lilima. Nung saan papasok nung? Great. DC ako nung. Oh. Kain ka. Oh, Meron pa? Saan nagka-crash yung dalawang yan? Sabi Eric ito. Ano, pag nag-RG na lang ulit. Saan yan? Heaven? Heaven nga. Dali, kapres. MH tayo. Go, Heaven. Heaven. Nung pasali ako nung. IGN. Kokoshibo nung. Ay, ikaw pala yun. Sige, pasok ka, Blue. Oo, nung nag-DC. Nasa green na. Pumasok ako sa green nung eh. Ay, sige. Hintayin mo na lang kami dyan. Sige nung. Andito ako nung nakasunod kalabulik. Likod, baba. NS. Ay, okay na nung. Sinali na ako nung. Ay, naman, namatay Reso pa. ko. Reso. May reso ka, Blue? Reso. Walang re-reto sa'yo. Okay, saan ako papasok? Blue? Blue. Di ako tatayo, Blue. Nameless, nasa red natin bro. Nameless, nasa red. Papunta silang Nook na ano. Nook na tower. Puta, cancel pa. Rocket, ikaw na kaya mo. Reso. Buging. Ito na, numero 1. Up. 2. Putang. Up. 3. 4. Putang layo kasi putik. Sorry. Bago na, iwan na pala ako mag-isa dun sa ano. Tore nga. Medyo. Blue, Meron may taas ha, BIR sa BIR Malaya. Nasa Go. taas. 1. Up. 2. Up. Malaya daw, taas. Hello? BIR BIR? Malaya. Ewan ko lang. Eben. pa? Go. Angat. 1. Up. Damage. Meron tao sa blue. Numero ah. Numero. Tower Okay, na. diretso tayo. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Baba. Ayan, numero. Ang dami. Puta, ano patay ako? Ay, patay rin. Nauuna pa pala ako sa first. Likod oh. Tara, sa blue tayo. Geris. Puta na, lugi tayo dyan. Ang sarap mag-reso, oh. Diretso yung reso. Ayan pa, malaya. 1. Up. 2. Up. Kaya mag-reso ng todo, oh. Yung nabs na na. Supremacy bro, dito sa taas, heaven. Supremacy daw, taas. Dali. 1. Up. Iniwan mo kami, Ken. 2. Up. Kaya patay na. Grabe sila kumain. Walang nguya-nguya. Baba. 1. Up. 2. Ako. Up. Meron pang malaya, konti sa taas. Malaya pa daw taas. Tara, angat. Takbo. Ito pa, numero pa, sing.
Angat, 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 angat. Lakas kumain talaga, Ging. Dapat nilagyan na lang ng patch to. Gagi, walang CD yung MH. Wala na nga, Wala pagka nga. naka-MS Aegis ka. Kahit isa-isa mo yung member i-MH, okay lang. Ay, kaya pala, Ging. Pati yung reso, yata 10 seconds na lang. 5 seconds lang. Or 3. 5 seconds. Ayun, no? Macro. Ano? Ito na oh. 1. Up. Tony Chopper. Nakabihin na to. 2. Akin yan, okay. Baka miss kayo. 3. Tulisan, inusok. 4. Up. Atras. Malaya naman tayo. Hmm. Ano? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Abdul Jakol, Salsalani. Yan. Baba 3, 2, 1. Tara, baba. Kanan. Meron sa kanan. Blue kami. Kasi lang. Blue natin. Check nyo blue natin. Wala. 30, pa 30. Hello, Ayan, dito napakita. ako. O, yan o. 1. Up. Putang na, BE ako. 2. Up. Gago. 3. Up. Grabe Baba naman. tayo. Baba. Patayuman pa. Teach. Tayuman pa nga. Level yarn. KNS, bro. Likod nyo, may arte. Putang ina mo. Wow, stick. Oh, compress tayo. Taxi. Dali. Compress. Gitna. Gitna. Saan ko Jer? Bumaresist ah. Eh, mga archer. Ang hirap i-resist na gawin ba? Emission dyan. Sige, go. Match na. Dire-diretso. Putsang ina mo. Nakatagos pa yun. Pakanan tayo. Papasi ulit tayo. Ito. Pwede na. Angat. Takin ako nare-reso lang. Phoenix pumasok. Phoenix. Sige lang kuya ko. Diretso muna tayo, Tore. Tara. Ready up, blue. Meron taas? Na blue, Tara, bro. blue, Ito, blue. Blue natin. Hello? Eh, wala na. Inubos na nila. Compress. Emish mo, blue. Tara, diretso. Itong si Coco, ano to Coco? Wala, nasa Diretso tayo. Taxi. Ayun, ayun. Si Hanabs, ha? Yan, oh. Yun. Tapos dito. Putik Putang na ina, yan. chrono pa. Gago. Naka-basic kings, patay ako. Taxi, babo. Niklos, ano yun, oh. Ang grabe eh, ba ng mga yan? Sakay, Doy. Grabe, Ging. 3, 2, 1. Push. Sabi ko na. Ikaw, Tim. Datagam. Ayan. Anok daw. Wag na bulan niya. Pahabol pa ba? Tara. Pasi tayo. Compress mo natin. Mid yung ano, mid numero, bro. Ito. Mid numero. Ulit numero. Ay. Tara. Sakul pala yan. Mid numero. May numero. Kaliwa, low SG. Corner pa ako. Low SG. Likod sila, Nabs. Mabol. Likod numero. Okay. Nabol na namin sa unan. Tangina. Tara. Palag tayo, Ging. Doon natin ha. Likod. Malayawa. Chill. Malayawa. Malayawa talaga pangalan ng ganyan. Green.
Green muna. Image tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push. Ito na, oh, kanan. 1. Up. Ano, Abdul. B9, Abdul, ah. Patay. Pasi tayo, pasi. Saan yung boy palo na yan? Angat! Ay, pag naka-MS ka naman, wala nang cooldown eh. MSAGs. Pa rin. Ito na, Eight. OBIR, oh. 7, 6, Ito mga lead Ay. miner. 4, 3, Red miner. 2. Wala silang episode. Okay na. Ano lang yan, tibay Abala lang talaga agad. ng katawan. Takbo. Pak. Diretso, panok tayo, tara. Okay na yan, ang takaw nyo. Ibay at lakas ng loob. Kaya, Ito. Go, Malayawa. Takbo. Pak. 2. Bakit na sarap pag-avoid eh. Dito pa. Takbo pag dibatik ni Martin. pareho. QC, dali, sa may mata. Ayun na sila. 1, up, 2, up, 3. Pareso. Ang ina mo, Nasaan kayo? May kalaban din kasi. Ito Supremacy, Nook. Supremacy, likod building, dali. 1, up. Oh, naghahanap na tataguan to. Kasi mga party ko. G1 pa, G1. 1, up. Hindi pa tayo dyan lang. Pataas din kayo. Ayop. Gago, guni-guni mo lang yun, gali. Ang sarap lang Mitch. Tara, baba tayo, pati H. Pasok kayo green Puking ina mo. Nasa lake sila, bro. So, like, Agad tayo dun. nasa Malayawa. Ayop ah. Gago, dami. Agang, kinain. Ayoko. Putang ina, mali yung pwesto ko, gang. Subos. Yan. Ang ina, ang dami nun, no? Wala akong nakuha. This one. Taxi pa, Supremacy. Green. Kasi daw, supremacy. Angatin yan. Phoenix, nasa baba ka. Baba. Ito, lawa. Lawa daw. Umakyat. Tama na makyat. Solid. Umakyat nga dito, ayan, oh. Ito na, malaya. Ang ganda ng pwesto. Thermal. Gaya angat. Gago. Kratos. Baba tayo dito. 5, 4, 3, 2, 1, baba. Tangina mo, inaantok ako. Puro walang tulog, eh. Taxi, meron pa? Wala na. Nasa pasin na itong malaya. Sabi. Low SG, dali, kaliwa. Hello? USG daw, USG. Wala ka na image. Akin yan. Oh, likod. Likod daw, likod, sa balikod. Putang, inang yan. Mid. Inang yan, likod. Papuntang TH, bro. Papuntang TH. Sink yan eh. Sync. Likod, numero. Yung Likod pa rin. Sa Ultimo, balikod. di ba patay ka pa?
Hindi kami. Matay si Pao. Sige! Makita na. Sige! Grabe. Kunat. Hindi ko makikita yan. May kariling galaw yan. Pabil. Patak yan eh. Pabil, bro. Can I have some BL? Oh, yeah. Okay pala English. Nag-English. Anong klaseng BL yan, no? Oh, okay pala Taxi, English. taxi, tara. Paying ako. Ito na, oh. Ito na PA. Morning. Push, 1, up, 2, up. Si Orphy, ikaw naging halaman. Compress lang. Huwag niyo mabuli masyado. Oh, MX ako pa yung na-slowy. 3, 2, 1, tara, pamid, tara. Mahina na nga. Tumakbo to. Oh, mahina na nga tuhod mo eh. May slow ka ba? Na-slow pa. Nawala. Mega. Papasi. Ito. Saan yan, Toto? Nameless sa blue, bro. Sige lang, diretso muna tayo, Eben. 1, up, 2, up, 3, Walang up. tao. Ano? Grabe ka naman. 3, 2, 1, tara, baba tayo. Ito na, nameless. 1, up, Palubog 2, mo. up, 3, up. Grabe kayo kumain, gang. Wala ba kayong breakfast? Kanan, ito, sink, kanan, tara! Tara! Meron likod na. Oh, wag takot, gang. Likod daw numero, hello? Ano pa yung Mitch? 1, up, 2, up, 3, up. Ito sa Starfall. Ay, hindi matakot yan. Repeat you diamond. Abnoy. Tara! Tara! Wag matakot, gang. Ang tunay na gang, hindi natatakot yan. Geng, gang. Gang tayo, gang. Siktas, wala. Meron ata. Wala. Wala. Tara, baba na tayo. Snouter na lang ako dito. Okay, electric. Hindi pa kapatay. Ayan, Kaliwa, oy, Eben. The numerals. 1, up, 2, up. The number guild. What the? Pasak ka, boy. Si Hell, gang. Ano nangyari? Ginawa yun ni Hell. The Number Guild. Wait. Numero eh. Dali, pasok blue. Yun lang. MH tayo. 3, 2, 1, tara, baba. Sige lang, din. 8, 7, ito lang oh. 6, Ito. 5, 4, Lagi, gang. 3, 2, Quick. 1. Pwede na gang. 1, up, 2, up, 3, up, Oo, nakadalawa. Oh. Pwede na. up. Nasa itaas, bro, ha? Sa taas Walang daw. pingali, walang mapatay. Tara, laban. 1, up. Ay, matakbo yan. Pasok doon namatay. Sigma. Huwag kayo pasok ng portal, ya. Pag alam nyo nasa pase tayo, magbulo kayo. Kailang kasi ni Gali. Check nyo, Eben. Saan yan? Gaano, darling? Putik. Wala. Taxi. Tak, nasa taxi ka, nasa ano kami? Red Bull. Dito nagmakaparte ko eh. Tara, baba. Sabi nyo na iwan ako magkaparte ko. Doon ako sa inyo eh. Kahit saan na dito Ito eh. na, lawa. Go, lawa. Dalawa. Lawa! 1, up. Diyan na sila. Ang ina naman, hindi makalasi. Alireso. Sarap oh. Pakak. May taxi pa? Hiwi, naka-base hiwi ba? Oh, Wala na, compress tayo. nakalis. Press taxi. Kaalis na sila. Puta, pinagtitipan pa ako. Okay. Sunod Tara. sila na. Bate. Sinanabs eh. Saan yan? 10K. Ayun oh. Image ka na. Swerte. Bakak. Likod. Ay, wala. Bisa ko ito. Tangkin na itong mga to. Miss pa. Putang natutukan na agad ako. May Kailangan salamat. mag-i dyan, patayan yan.
Yowo. Compress tayo, Torre. Torre, gitna. Close na Anong sa... kulay? Anong kulay? Green. Pasok green. Tara, push tayo green. BB. Green daw. Diretso. Ito na, oh. Sige, punta nyo. Gi, 7, saan nyo? 5, 4. Sa taas yan. Dami sa taas. Mamamatay pa ako. Solid, ma'am. Mamamatay pa ako. Putang na ito. Tower ya. Gage. Grabe, Ging. Kaya sinusob ko. Ay, namisiya mga Subing yan. yan. Pakak dito matama. Saan yan, tulay? Tulay, Bek. Juan, thank you. Tara, baba tayo, Ito bro, Torre. ito bro, sa Kulangot. Sina ano? Wala mo. Ito na, Kulangot eh. Sa may green, sa may Sa baba. ilong. Sa ilong. Ba't Binaba wala niyo si pa. Panda? Ay, gago, nag-offline. Nag-offline. Green tayo, green portal. Chill tayo, green Maya. portal. Hello? Lawa numero. Sige lang po, papunta na po kami. Emicho. Madaya. Mapapit Kaya ng lab ba? nag-offline. Hindi ko mo. Masa. Gago, madaya. Yan, malapit Madaya. tayo. Puro tok-tok. Ano, Paglaban na. kung pwede lang, kung pwede lang mag-reso ng ano, ng kalaban dito. Putang ina, na-reso na lahat yan. SG sa ba? SG daw, baba. Ako, namatay si ng lab. Putik na yan. Patay ka? Wala, hindi makapatay. Bihin nyo, oh. Tara, push. Only AMH, only Reso, only lahat. Yung sinasabi ko nga bro eh, Anli. Ito Dito po, sila. NS. 1 up. 2 up. 3. Grabe din. Wala na talaga oh. Tapos nang handaan agad. Heto, lang ako. Tangina mo Putang sayang. ino mo. Natutukan Dito na. sumama ka na. Galaw dito, galaw dito. Macro, tara. Eh, pa si Dong Lab, oh. Dong Lab, kaya mo yan. Paka! Paka. Pasok kayo, green. Baba tayo, taxi tayo, tara. Walang taxi. Tangina mo, nasa station tayo lahat. Compress macro, MH tayo. Nuk tayo 3, 2, 1, tara nuk. Ito na, gago, likod nyo. Pinapatay yun. Meron sa lawa. Lawa daw, lawa. Meron ko nakita. Gago ka Ayan, numero. Putang ina mo. Napakaraming numero pa. Tanga ko, gago. Napakaraming numero Isa sa mukha dito po, sa lawa. Aray ko! Gago, walang energy. Last ako. Hindi mo na ako tumama sa hype. BLBL, LSK. Akin ko nun eh. Yung musa no, naglalakad ko, lo. Pa-BL bro. Anong kulay? Green. Pasok green. Ang sabi, Nok tayo, tara. Tama na dyan. Meron pa ba dyan? Tara, no. Ito pala, lawa. Sige, lawa. Nalit, Pwede ang din dami sa lawa. Ayan na, 1, up, 2, up, 3, Putik na yan, puro miss talaga. Nung saan papasok nung? green. green. Ay na, DC na naman, hayop. Ano mo, Kiki? Anak.
Bibaya pa sa IP, oh. Anong itak na dong. Saka ba na? Sali ako nung. Saan ka ba? Pangalan mo nung. Kokoshibo nung. Tangina Ito, po. Coldabio. Susan Coldabio. Ito. Ah, nilalagay. Ano? Nasali na ako ni Iko nung. Tara, bati tayo. Bati tayo. Hindi tayo lakay. Stage. Yung pa FP. Stage, baba. Sa stage, baba. Stage, baba. Baba. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. May taas pa? May taas pa pala, Enes. Tara, Enes. Grabe sila na, ang bilis silang tumakbo. Enes, taas. Tara, angat tayo lahat, building. Atay. Putang ina mo sayang. Hello, angat lahat. 1, up. 2, up. Hinila ako dun sa... Angat lahat. Hindi mo kinancel, Gen. Aray ko! Ubus party natin ha. Ayaw. Biyayar, baba. 1, up. 3, 2, 1. Lagi na Putik na yan. Sayang yan. Makak. Yo, gang? Wala lang epos namin, ah. Pasok green, tara. Ano, lawa. Yung ina nito ni Boss Polo, pinapatay pa kami, oh. Numero. Putang ina mo. Go. 1, up. Iyak ako. 2, up. Sige. Banger boys. Kaka-cancelin ko rin kayo. Nameless bro. Nasa baba na sabungan. On the below the sabungan Wow, brother. below. Bilo Yeah, sa yeah. bungan. Below the cockpit. Below the cockpit. Putang ina. Ang angas. Ano kung sa akin, Pilpil, di nga kita makita. Ayan na, palag. 1, Putang ina mo. Fight bro! Fight! up. Fight, Fight, my brother. You can do My it. brother. You can do it. Come on, Fight my come on. brother! Come on brother! You can fight it! Go. You can fight it. Go. Pasok blue. Very Bakit good, very dito? good. Nice team. Like that team. Kabi. Taki na mabigay ka na kanina. Oy, likod, gago. At the back, brother. At the back. Back. Ayan, Lindoro. Pag ako lang mag-isang FPS, ang hirap. Nice one. Ang ina din man lang ako nakaka-cancel sa... Damage tayo. Ready, 3, 2, 1, pasi. Tara. Ito pala. Numero 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, Number guild, brother. 3, Number good. up, Yeah. 4, up, Puti ko talaga, wala akong makill, Five. gang. up. Ang nang gastos mo sa talisman. Talisman. Blue. Blue. Erase mo eh. Grabe kumain to. Ano tayo? Heaven, hello? Heaven. Ay na, DC na naman. Okay, Sa heaven meron. Tax. let's go to heaven, brother. Let's get heaven. Ano ya? F9. Yung ano ya, yung walang costume. Naka F9 na ako eh. Huwag ka maniwala dyan kay Gali. Hindi ko ala ka dyan. Ano ka? Admin? Admin. May saltik yan eh. Huwag mo titigyan dyan. Knock tayo, knock naman. Hindi na pa tayo nakakalulit. Lang, wala na damage. Eh, dito. Knock, hello? Yeah, we're going nook, brother. We're going nook. Going knock. Yes. Sino ang patay sa Nick? Iba yan, gago. SGB. Number is here. The number guild is here. Numero. Number guild. Knock. The number guild is here. Damage. They have reinforcements, brother. They have reinforcements. Be careful. Saan ba They have ba? reinforcements. Pula. Yung patax.
Pula-pula. Ay, ka bro, ang gulo mo. Sabihin nga ako. Red. Ito pa, numero, aray! Tangin, ang dami dito. Sa pula? Sa pula, nasa likod nyo, Nong. O, QC daw, QC, galing QC. Ay, ko patay ako. Putang ina mo, naglag ako. Ay, Tinitigan sorry. mo lang eh. Dapat pag ganun bibigyan, Iniikot ka. nakatayo ka lang. Bibili pang CD ang putang ina. Yeah. Nag-rebit ka eh. Sali ako ulit, Nong. Kurohashi. Kuko Shibo, Nong. Wala DC. Ping. Hanap kayo. TH pass lang yan, doy. Okay. Go, bro. Ikaw na. Speak English. Okay, brother. My command. Tuntun ka na, tuntun, harap! No! Putang ina. Sorry. Kinain kayo nun. Taki na baliw. Gago. Isit. Pabiel, bro. Let's do it. Chopper. Isa lang FS dyan, isa lang FS. QC daw, no numero. Nasaan kayo? Taxi. Anong color daw? Oy, Saan ka, Beng? Kaya tayo. Wait lang. Bibili pa Nice ako. one, bro. Lakas mo. Patay ka, bro. Ay, hindi si Arya. No. Arya sacrificed Hindi himself. makatipid. Arya sacrificed himself. Puro Archer pa naman yun. Sa base ako. Red ka, may red. Pasok ka red. Image. Red o green? Okay. Red. Green. We are here in the green. Ito siya, oh. Green. Image. Saan ba talaga? But we're Likod not malaya. Meron na green eh. May QC. Punta kayo QC. Dali, QC. Okay, let's go. Ano din? QC, knock. Go. Let's go. Let's go. In your back. Back. Okay. Back. Okay, I'll just kill this number guild. Go. Just kill it. Okay, brother, no problem. I'm here already. Let's go, back. Ay, gago. Let's go, QC. Salamat. Now we're left. Go. No more? Red lang. I do not understand what are you saying, Gali? Red. Let's go. Gali, speak English, Gali. Image. Let's go, Nook. Hey, Nook. Okay, we're going Nook. In the tower. Okay. On the tower. Go. Okay. 1, up, Okay. 2, up, 3. Putang ina mo. Let's go, MSG. Go. Putsak ina mo. What is putak? Saan kayo? Where are you guys? Solid na. Nasa ano na sila? 30 Nook. Tara, pakro, kanan. In our right. Image Go. mo. MH comes Okay. out. Go. Let's go, boys. Let's go down. Let's go to the QC. QC first. Yes, let's go to QC. No more Yes. QC and let's go down here. Okay. I'll follow you. Napasubo ako sa'yo, hype ka. left in our middle. Okay. TH. Go. They're Happy. They're here. Happy. They are here? They're having a party. Nice one. Party. Let's go to TH. Taxi. Go. Okay. Go. Let's go there. Here. I got slowed. Very slow. So many? No more many. Only. I can't kill the archer. Let's go to the tower.
Pabi. TH tower and let's go to the Pasi. Go, 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 go. Okay, go. let's go to Pasi. Okay. Ikaw, ano ba yung armo? Pasi heaven. Kahit yung akin. Thank you, Ken. Nagdahil ko to ng tetrade po. Pasi. In 3, 2, 1. So many here. Nalong na delay yung... Go, go. Nameless in the blue. Kami, wala lang ako In our blue. Nameless is... Oh, so many here. They're having So a many. party. They They're having a party. Yes, they're having a party. Are you sure? Yes, they're dancing. They're Yeah, dancing. yeah, it's like they're attending in a concert. Let's go down. Go, 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 go. Move. Wala nang BBA. Where's Nameless? Nasa red. Nameless. Sa red. Tingnan ko dun pa, 4 minutes. Nakapasok lang. Here. And Tax, go. In our back. Kill the tax. Kill the Tax, the fucking Yeah. tuples. The number guild is here also. Kill Are them. you sure? Yes. Where? Below the heaven. Below the heaven? Yeah, yes. Clashing I mean, sa mid. I already Clashing finished. bank. Marami sa mid bank clash. Let's go all. Pass it over. Let's go MH. 3, 2, 1. Let's go in the middle. Okay. Let's go in the middle. Let's go. Move. So hard. So hard. Yeah, so hard. So hard to kill. All of you So guys hard. are eating too much. How can I eat? Numero blue. Let's go. Here. Come. Okay. Mid. In the middle. I do not understand. What are you saying, Gali? I don't know. Gali is so bobo. You know bobo? You know bobo? Hindi sa atin tong mid ah. Get. Bala tayo mid. Mid. Okay, let's Let's hit the separate tower. Go. Push. Tower, please. In the green. In the green. Okay. We On are the here in the green. Yeah, in the green. In the green. Oh, there's so many attacks here. Tax. Go in the green. On the green, in the green. In the green. There's so many attacks here. There, Mga Diablo. Gali, I don't understand what are you saying, Gali. Speak Gali, English. where are you? Let's make. Hey, in our middle. Hey. Gali is not Fidel! talking anymore. Are you deaf, Gali? NS, mid. Oh, ito mga puta. Patay ako. Middle, are you? Ay, middle. Ako binabasa Ah. siya. Gali, are you there? Hindi. I do not understand what are you saying, Gali. Low high, low passy. Let's go. Saan na yun? Where are they? Hello? Nook numero. Let's go up. Push. Let's Nice go. one, Gali boy. You sacrifice yourself, Gali. Nice You one. are- Nice you really are a sacrifice. hero. Hey, let's You go really down, are a ha? hero. Let's go down in our middle. Our medal is no. No. Nameless QC ah. Nameless daw QC. Mid muna tayo ah. Wala na yung mid natin. Sige, Beng. Walang tao sa mid, Beng. Dito ako. Tang ina, na-cancel pa. Go! Let's go Papaya. down. Papaya. QC daw ha, QC. QC, let's go to QC. Ito na numero, mid. Let's go, Mid. go. Let's go mid. Boom. Naman ako ng espada. Guards. Aray. Oh, ouch. Mayday. I'm hurt. Oh. I'm hurt. Mayday, I'm hurt. Diablo. Uy, gagawin si Pondo.
Tangina Ayun nung na, malaya, gitna. nagdi-DC. Tower. Nicole, Dumiro. Numero is here. The number guild is here, brother. Oh, yun ang 5, 4, inam. 3, 2, Numero. copy. Nice game. Nice game. Hindi pa ako Nice din. game, guys. Nice game, brother. Nice game. Gali, I do not understand what are you saying.